Pasuruan Production. Proses routing. Acaranya apa dik? Jackson. Ini dik, kampung apa dik jenenge? Sutra. Kampung apa? Sutra. Sony sopo? SKPR. Apa? Curhat apa yo? Ron. Meron. Oh iya. Oh iya. Kak ngene Mas. Sing sete nek iki. SKPRAUDIO. Soundtrack. Hah? Belah Kampung Gombo 5 lagu. Kau oleh langsung banter. Routing lampu.
sak tero-tero wis apa. Ayo. Routing lighting. Korek emang ndek kono. Pancet kok lho kari ono ndek kono lho jupuk kabeh. Sak anune. Sak wedange sak rokoke mau lho. Ini kulo Oke lho. Korek. Wis yo bener lho. Follow and subscribe. Ngerangkit mana yo. Heeh. Kono lho, Rek. Lightingnya di operatornya Abah Sodik. Collaboration with Widow Halifa. Let's go. Operator sapa iki? Tulis. Mungkin duwe sono apa? Tukang lightingnya sapa? Kenalno sik. Tukang lightingnya sapa iki? Pirang sap Pak Sodik? 6. Dhuwurane piro dik? Durane 6. Wasno rene arek. Durane 6.
Sing lumite apa iku? Gawe apa apa? Gak paham aku sih. Baru nyirek. Lho, lah kok mangko yo ngono gak nyirek jere. Gak paham jenenge. Dono ya. Maaf, gak paham. Blaster, please welcome I, DJ Unyil Remix. Okay, this music by DJ Unyil, special perform, Dalam Pro Audio Production, support by Dance Channel Production.
Kevin.
SRT, Soundsystem, Production.